Kadok is now serving. Oh, kakusgana. Nakuha ni Pukong. Nadiritso. Pukong at Lobo. Nakuha ni Salomon. De La Serna. Oh, good. But 3 hits. Murah-murah gitu sih mau Still serving. Kadok. Nakuha ni Salomon. Uy! Padapin po mo diha. Sige naman ko din silang atang-atang aling pandisal. Oy. Still serving. Kadumog. Kagabihan mo service nyo. Pukong. Pukong. Puro Pukong. Camero. De La Serna. Bacani. Free ball. Martinez. Loboseto. Camero. Kalma na. Pukong. Mapalyon. Mapalyon. Nagpakilid. Nakunas ka agad. Bacani is now serving. Nakuha ni Zairat. Lobo to Camero. Wala. Naabot. Away. Palion is now serving. Taga-asa deh. Kana Nakuha ni Bacani. Salomon. De La Serna. Martinez. Dito. Lobo sent to Zairat. Good attack. Nakuha pa dyan. Okay, good save. Diretso. Camero. Lobo. 1, 2, 3 by Lobo, but good. Still play on back. Lobo can. What is it? Lubot lagi tuh. Sirisiran. Ya, sirisiran di ay. Pukong is now serving. Service error committed by Pukong. Okay, North. Camero is now serving. Nakuha ni Salomon. Moraga free ball. Palion. Camero. Zairat. Free ball again. Moraga. Bacani set to Moraga. Right on derecho. Okay, nakuha ni De La Serna. Bacani. Oy, wala yun siya na derecho. 22-16. Dia itu di Still serving Camero. Okay, good. Still save. Okay, Pukong. Bacani is up. Lobo attack by Zairat. Okay, nakuha pa. Very good. What happened down the line? Akala ko lang yun. Charicos Roslin. Tayo sa tuwas. Okay, De La Serna is now serving. Nakuha ni Mampalyon. Lobo, what to play? Nakuha pa Jun? Okay. Score sa North. Set point North Poblacion. Lobo is now serving. Okay. De La Serna, Miss Receive. Congratulations for the winning first set. North. Ikog yung tani ka-antay ni Istuwari. Okay, kusuga mo correction dyan. Sorry na, sir. Kadumog. Moraga. Bacani. Seto Pukong. Okay. Nakuha ni Mampalyon. Nadiritso. Away. Seals up. Sa apelidong Mang Kuan.
Diaz, Diaz. Camero. Kinakuha ni Bacani. Good. Still is playable. Papayan! Ay! Grabe, papayan mo doon yung dart. Grabe, patado pa din mo sa shield. Still serving, Ma'am Diaz. Nakuha ni Zyran. Lobo, Seto Camero. Oh, free bola. Puko. Bacani to De La Serna. Ay, wala kaabot. Oy, hatag ang score, pila. Jersey number 12 is now serving. Ito lang yung service show. Ma'am Diaz. Puko. Okay, free ball. Kadomo. Lobo to free ball. Bacani. Ito play na po. Lobo rin. Attack by Camero. Oh, score sa North. Murag lobot lagi na pagkasulti. Score sa Ako'y mo announce dia. Tita mo ba ako na di mo ka? Palyon. De La Serna. Puko. Okay. Away. Bola Sir RV. Shade na ka sa natulog na ka diyan, no? Diaz. Bacani. Okay. Free ball. Zyran Pukong to Martinez. Oh, what happened? Touching by jersey number 8. Martin. Babae. Jersey number 7 is now serving. Wala kaabot. Sulit na ka magduyan pa dito tara. Oh, request. Nasa pa rin escape. Pabutay sa CCTV daw. Kaya wala mag-challenge. Okay, Lobo is now serving. Pukong to Bacani. Lobo. Kadungog. Attack by Zyran. Wow! Grabe kay tirada. Nakita ang bangan. Ay, di na lang nasi. Ano na Welcome Barangay Manghulyawan sa amuang barangay. Lobo! Okay, want to play? Kadomo. Lobo! Grabe sa gusto mo. Bacani to Muraga. Okay, wala din siya nadala o inat-inat sa bukto. Bakay benda patong girls diha. Benda patong. Lobo. Bacani to Palyon. Sorry, na-away din siya, ma'am. Score 5-7 in favor of North. Camero. Lobo to Martinez. Puko. Bacani to Puko. Wow, mga chatkin. Okay. Kuha na, kuha. Martinez. Lobo to Martinez. Wow. Murag global pagka-pronounce. Lobo. Lobo deh. Zyran. Oh, inside. Nakita sa mga mata. Ilyas, pahaway sa Ilyas kay magkuhat. Pata concert pa daw ni gabi eh. Magkuhahay pata. Zyran. Nakuha ni Pukong. To Bacani. Free ball. Martinez. Lobo Seto Martinez. Good attack. Good save by Mang Diaz. Leon. Ay, Pelay. Oh, good! What happened, sir? Touching. Who's touching, Lobo? Yeah.
sa gusto. Joke, joke. 25. 55. Hello, hello. Zaira, free ball. Puko. Okay, kuha ni Ma'am Diaz. Wala na save. Wala. Bunacerna, Moraga, free ball, Martinez, Lobo. What happened? Oh, okay, inside. Nene, palipok sa ko, ne. Ne. Mamarayin mitra po, ne. Ano kaluuyan? Naka-very good kaya ni Ma'am Jessa, oy. Away! Nini, bumul. Kailangan siya si Mangisu. Ito, pantang tanawin mata. Martinez is now serving. Service error. Karon, pagtulod-tulod na kisay kabutang ang ice. Wala. Oh, Moraga is now serving. Good serve. Nakuha ni Martinez. Lobo. Okay, diretso. Nobody but you. Di ba sa kanta? Kadumog is now serving. De La Serna able to save the ball. Okay, score sa North. Ne, palihog big timpla rin Labi mang kuno kag timpla, ingon si Puktot. Kadong still serving, nakuha ni Pukong to De La Serna. Rebound from Bacani, Zairan, Lobo to Camero. What happened? Crossing to Cantoratoy. Ne, palihog big timpla. Labi mang kuno kag tinimplahan. Kadungog to Lobo. Pukong, good. Nakuha ni Zairan. Lobo to Camero. Good luck by Bacani. Okay, still playable. Kakusog sa power ni Inday Quincy. Klaro kayo kung sa ginitong Quincy. Okay, good serve from Ma'am Diaz. Free ball. Ma'am Diaz, good. Moraga, free ball again. Kadungog, set to Camero na diretso. Good. Ay! Tutol. Service error by Mang Panyot. Kaluya sa mga table ari kasi trapo-trapo. Inom po siya juice. Bacani to Martinez. Lobo to Zairan. Okay, galami as atake. Oy, sakpan yun ang tunga. Nabantay lang sa kumang. Okay, nakuha ni De La Serna to Pukong. Ay, hala! Miscommunication between Martinez and Calion. Score 11-18. Oh, this received by Martinez.
Service ace by Pukong. Ha? Pukong? Still serving Pukong. Nakuha ni Kadungog. Camero to free ball. Pukong. Ma'am Diaz, Derecho, Martinez. Lobo, Seto, 1 to play! Bakani, wala na sulod. Okay, jersey number 7 is now serving. Okay, nakuha ni Pukong na Derecho, Martinez. To Lobo. Ay! Naglibog si Mampalyon. (13-19). De La Serna. Mampalyon. Lobo. To free ball. Pukong. Bangkana. Nakuha ni Ma'am Diaz. Camero. Lobo. Thomas. Zairan. Good save! Okay, good. Playable. Save, playable. Good. Mampalyon. Moraga. Bakani to Moraga. Good. Atan. Camero. Pukong. Bakani. Kulang sa doon. Kulang Ako po din baka yung kubot. Nakiawasan. sa doon. 20-13. Jersey number 23 is now serving. Good serve. Nakuha ni Ma'am Diaz. Good save. Diyan po ni De La Serna. Oh! Naging siya kabot. Dire. Inay diyan. Still serving. Jersey number 23. Miss received by Pukong. Service ace by Zairan. Pakotla is now serving. Okay, nandudas receive. Miss received by Bakhani. Service ace again by Pakotla. Warning, North for 13. Good serve. Tuhan ni Bakhani. Okay, good. What a nice follow-up by Murag basket. Salamat kayo sa imong kamaayo nini. Dili na ulog-ulog tinun-anay ng servisyo namo. Pasalamat dia nimo. Salamat kayo. Okay, Pukong is now serving. Nakuha ni Zairan to Lobo to Martinez. Free ball. Pukong. Bakani. Want to play. Martinez. Want to play ni Lobo. Bakani. Attack by Moraga. Kapalyon. Wala dyan na save ang bula. Kay Diosaan ra. Moraga nuntok si Mami. Ay, yun mo, pagwang-buwang kay Gamay, ay nagbungtod. Okay, Pukong is now serving. Nakuha ni Camero. Lobo. To. Free ball. Pukong. Bakani. To Moraga. Na-short ang lukso ni Inday Christie. Match point, North. 15. Match point. Martinez. Okay, Moraga. Good save! Bad save, George. Congratulations, Team North Poblacion. Still congratulations gihapon sa Longdon kay gihatag gihapon ng best. What happened? Hulat sa whistle. Tawa pa ka ready atong referee. Unsa na Sir Arvin? Okay, good. Nakuha ni Ma'am Jessa. Ano work with it, Domen? 7. Isa, unik kay Gantalaw. Attack by Domen. Score sa Mang Luminsa. Kuyaw. Service ace by jersey number 18. Still serving. Jersey number 18. Domen. Grabe yung Domen. Mo pahapa. Oh no.
Duga man. Sa estimated index. Good. Oh, wala. Grabe naman po na yung mga soccer player dali. Wala dyan siya nadala o patit-patit. Navalis is now serving. Oh, ako. Dota. Siya pa sa itay. Lakinon, what to play? Okay. Lakinon, toy. Sister! Her sister! Walang dyan siya nasulod. Ilihin mo di ay ilihin. Malas ka, no? Video eh. Walang may... Hala, Still naman serving, Navales. naman rin silihin ako classmate. Sana po di ay. 2 hits. May classmate. Still serving, Navales. Ano ka ni Duta servisyo, oy. Service ace. Na, sali kayo hurot ng stock, nangawala na diri. Still serving, Navales. Yeah, Good. Oh, good. Good. Ay, wala siya na ato sa isa kapuan. Still serving Navales, hala. Service ace. Ala, grabe. Lamig sa service show. Gabi ang yun siya. Pariting mo na pala siya. Ha? Usana service show ba? Ilhanon po ni Ron. Nawala yung doon kabuklaki diri, oh. Good serve! Baka lamiag yun sa service. Still serving! Navales. Okay, good. Away na! Kalibangon nagdulag. Paliw Miss Mula, mga bata. Okay, nakuha nila Pino. So, Ilihino. Sa kapilido. Domento. Ay! Pino. Ay, Dan. Ang bigay Valentia ni Dan. Now, serving Ilihino. Dome. Back to Ilihino. Dayon-dayon ni sila. Ah, grabe ni. Gantalaw. To Dome. Ay, katusanay yun. Bye! Pada itu grabe sa kandis-kandus. Domen. Oh! Service is by Domen. Score 2-12 in favor of Manghuyawon. Navales again. Service error by jersey number 05. The service line, jersey number 7, Lapinon. Good serve, nakuha ni Domet. Tuinday, isang muli na natin kita. Naragino, miscommunication versus... Lapinon is now serving. Navales. So, Bino. Nakuha ni Inday. Liino. Dome. Bino! Okay! Napundo just to Still serving. Lapinon. But, ni-away siya. Kaulog na siya sa panluminsan. Busog na Dan. Busog na Dan. Gantalaw is now serving. Service error score sa Manluminsan. The service line, Vergara. Acknowledge natin ang pagkabot ni Sir Dolo Katipa.
20 of Roldan. Oh, nakuha ni si Jessa to her sister. Ay! What a nice spot. Ay, peaceful na. Ini. Oh, no? Ang sabi ni apelido, ano ka, sir? Oh. Good serve. Good serve. Navares. Oh, wow. Okay. Nabali siya. Ay, referee dahil sa doon di ay. Katulog yun eh. Dome in the house. Domen is now serving. Nakuha nila Kinon. To Luis. Ilihino. Big no to Navares. Ilihino. Wow. Panikutas nila. Oh my God. Oh, no. Bali siya kanina kadula kung kitaan ko. In the service line, rapatan ka guys. Rapatan ka. Services! Team Mang Luminsa. Parang maniduta servisyo pero kulang siya. Guman? Roman is now serving. Service error. Oh. Luis Key is now serving. Oh, alam niya. Oh, sorry. God, Oh, wait. Navares is now serving. Kay Pusgana, ba yung servisyo? Nakuha ni Luis. Roman, ito, big no, free ball. Oh, nakalagyan tato, pero panulo siya sa gawas. Good morning, good afternoon, Jillian. Nagtanas pa ako nagrigayaw-yaw. Sorry. Still serving, jersey number 12. Soft! Panindutan siya. Saved by the net. Still serving. Manghuliyawon. Nakuha ni Lakinon. Okay, free ball. Pino. Lakinon. Pino. Ay, nabangga na yun siya sa net. Domen. Irihino. Nakuha ni Domen. Tugantalaw. Vergara. Ang sa pagpapilido. Bola na, Eunice. Service ace. Napa siya nasulod sa court. Pakpak kumari o kumpari. Oh, good serve. Service ace by jersey number 2. Saan lagi ka? Saan lagi ka? Timeout charge Manghuliyawon. Nakita ko din yung timeout. Diba sinangaluya mga diba? Grabe siya nabali siya. Kusukin mo hapa. 2014. Good. Vergara. Okay, good. Sakpan. Still serving Ilihino. Good serve. Away. Still serving jersey number 2. Away. Si Marie, pagpaki! Si Marie!
Point received. Manuminsag is now serving. Ay, service error by jersey number 7, Lakinon. Diba? Diba? Gatalao is now serving. Away by Rampantanta. Isuga, may ilitok mapilido dahil Rampantanta. Grab batan. Warning! Grab. 17. Grab na magpuno. Still serving, jersey number 29, Gatalao, but service error. Oh, service error. Kabalusanay sila sa ilang mga errors. Set point, Manghuliawon. Pino. Lakinon. Oh, dito, Navales. Lakinon. Ayan. Bukit. Oh, Gatalao. Oh, si Inday Vergara. Gatalao. To Vergara. Sige, 1-on-1. Gatalao. Navales. To Dumen. Oh, Inday sa kapilido. Luis. To Dumen. Wala na save, boss. Set point save by Manluminsag. Now serving jersey number ang sarili number sa likod. Dumen. To Lakinon. Oh, to... Yeah. Na-save na hapon ang set point. 20-24. Still serving Manluminsag. Dumen. Oh! Ihubo ang atong zone number 6. Change for set point with Manghuliawon. First set ay Melody in rotation. Luis Key is now serving. Oh! Walay ni kuha sa bulang. Naglibog tukin sa ilang buhay. Walupanay naman eh. Lakinon, Ilihino. Puti, Gatalao. Ito, usan eh. Isa kapilido niya. Uy, oh! Good! Kicking the ball. Wala. Pabiliaran. Still serving, Luis P. Oh, nakuha ni Matigas. Na-save ang bola. Oh, Ilihino. Wala siya nadala o nagandaga. Balik na rin pala gini sa Sa Bowman is now serving. Last dish pa. 3-5. Pabiliaran. To Bino. Wag magsal ka pukto. Lakinon, service error. Gatalao is now serving. Good serve. Oh, Bomet. So, unsa na itay Pilino? Good save! Pabiliaran! Unsa na step back. Good. Abi kuman unsa na to. Miscommunication. Okay, ang serbisyo para sa Manluminsag. Ilihino is now serving. Nakuha ni Domet. To Pabiliaran. Matigas. To Ilihino. To Lakinon. Back to Matigas. Ay, Domet.
sunod, Domen. To Domen. To Inday Rapatanta. Lakinon. To Domen. Wala na dyan na. Luis. Oh, Inday. Sa pilido ni mo, Day? Vergara, doon ka Vergara diha? Okay. Vergara 1, Vergara 2. Oh, Bigno. Lakinon. Walo pa na yung si Jusa. Bigno. Oh, Luiski. To Catalao. Dayon. Lakinon. To Bigno. Oh, Rapatanda. Domen. To Ilihino. Yeah, Oh, grabe. Domen. To Rapatanda. Grabe. So, taasa ko rin dayon na eh. Dili na kayungit na. Rodan isa ka. Rodan naman. Bigno isa ka. Sa buhat pa. Sabi na, maganda. Dan Bigno, tatudan na mo magbuhok na ba na dito anak ko. Wak na dungog, mayra po. Domen! Laki nun. Toro Nambales. Toro Patanta! Day! Pwede pa dyan ka mo 3 hits, Day. Okay, jersey number 10 is now serving. Oh, Kabilyaran. Pagkamunatag yung Inday Kabilyaran. Service on this receive. Service ace by Domen. Sana all. Matod ni Inoy. Good serve. Nakalirang patata. Matigas. To Luiski. To Rapatata. Good. Oh, nabanis. Ay! Inday Hino. Aljon nasakpan. Finish. Still serving. Domen. Okay, Domen. Itong Kabilyaran. Nadalas kulang. Domen. Very powerful kayo ang third. But away. Okay, Inday Vergara in the service line. Otso noy di atong score. Labawang panghulyawan o back kamay. Matigas na misreceive. Still serving Vergara. Nakuha ni Domen. Misreceive. Service ace by Vergara. 10-9. Labawang matinisag. Bigno. Misreceive. Still service ace by Vergara. Okay, Madlo Minsag. To Mahulyawon. Rapatata. To Lakinon. Diretso. Gatalaw. To Lakinon. To Domen. To Lakinon. To Matigas. To Bigno. To Vergara. To Lakinon. To Bigno. To Rapatata. To Bigno. To Vergara. Agaray ko ta sa Gatalaw. To Luiski. Domen. Wow, no rally but naputol pa doon ang rally. Ugasa, makuloy. 3 hits. Putawang para putawang tali kamay. Still serving Vergara. Good serve. Nakuha ni Domen, but sorry. Ha? Oh, good! Nakuha ni Bigno, Navales to Bigno, Kabilyaran, to Navales, to Luiski, nanghaan ang mga bula, gamit ng bula. Score 10-13, labang ang manuminsag. Matigas is now serving. Good serve. Nakuha nila Kinon. Back service. Mr. C. Service ace by Matigas. Pahina-hina rin ang namin sa yan. Matigas to Kabilyaran, to Domen, to Inhino. To Kabilyaran. Alamias format to doon. Lakinon to Navales, to
Ilihino. Oh, matigas. To Ilihino. To, gano'n na lang ng patata. Ay. Still serving, jersey number 34. To Vergara, miscommunication between Pamilaran and Vergara. 13 all, Sana all, away. This game brought to you by Pineapple and Tamusan. Missing by Bino. Service ace by Rampatanta. Wala ka lamig sa servisyo. Matigas pa. Sorry, nabanda lang sa net. Still serving Manluminsag. Dome. To matigas. Good. Rabales. Wala kanindutan nakuha unta ni Inday Vergara. Padulong lang sa away. 16-14. Nawaw ang Manluminsag. Navales. This is received by Luis Key. Service ace by jersey number 12. Okay, Mahulyawan. Good. Gantalaw to Ilihino. Lakinon to Ilihino. Kapuluta to. Good. Atak. Wala na. Kalma na. Good. Vergara to Lakinon. Whiskey. Away na siya. Naigo na sa antena. Again, 16 all. Sana all. Ikatuloy na rin tayo. What? Mato, red down the line. Luis Key is now serving. Katalaw, to Ilihino. Anay, di balas kita Bigno. Dan, naman din siya parinti ni Reda. Still serving jersey number 13 to Domen. To Vergara. Domen. Away. Kapusgana sa mama ni Christian. Pakpak ulit dyan. Saming Christian na yung mama ni Rick. Still serving Bangulya Amad Luminsag. Kinsa ako? Nabanda yun siya dahil. Score sa mga 17-19. 2 points lead by Manluminsag. Baba niyo mo dyan. Pakpakin dyan. Moist Christian. Good. Si Gisa ni Muna. Talaga si Gisa di ay. Vergara to Ilihino. Matigas. Baiti Dishishite. Halami ang servisyo ti Gisa. Moto'y sekretary sa Manluminsag. Kurata. Okay, still serving Lakinon. Dome. Davales to Pamilaran. To Vergara. To Dome. To Vergara. To Matigas. To Luis Key. To Gantalaw. Set Bino to Rapatanta. Sorry Ma'am Dome, your second liner. Nokso ka, nakitan ka sa ito ang referee. Very stricto pa yun na. Hayag kayo na pananaw kay upat na kabuk mata. Service error by Lakinon. 18-22 are mag-deciding managawin ng dula ka. Jersey number 29. Good serve. Domen. To Ilihino. To Lakinon. To Domen. To Lakinon. To Domen. What in order na yan? Rapatata. Grabe yung dulaan mo ni Nindot. Ako na nagchagit ari ay. Palungas sa wifi.
service error. Warning! Manluminsa. Ilihino. Ay, na-save pa dyan ang set point. Big no to Lewinsky. Ay, pag-ibig. 21-23. Ay, we'll never know kasi makaapas pa manulyawon. Domen to Vergara to 22-23. Okay. Oh. Domen to Lakinon to Domen. Miscommunication. Set point, Manluminsan. Kabinyaran. To Gantalaw. Back to Kabinyaran. Oh my God. 23-24. 23-24 mo. Pagpagsulti na ito. Domen is now serving. Lakinon to Gantalaw. Gantalaw to Navales. Navales to Vergara. To Matigas. To Pabinyaran. Inapuan dyan ang bulat. To Lakinon. To Gantalaw. Okay. Deciding. Paway sa lata din. Putasan ko rin. Manguliawon ni Inday Gomez. Easy serve. Nakuha ni Lakinon. Oh! What a dig by Domen. Good! Siguro mo naman to eh. Oh! Wak man naabot. 1-0. Luis He. To Inday. Adoy! To Domen. Oh! Wow! Lupat ay! Isa ba ito, sir? Sige. Sige, hindi. Navales. Navales. Alam kalamihan yung darang servisyo ni Mote. Oh, back to Navales. To Lewinsky. To Pabinyaran. Oh, Ilihino. To Domen. Domen to Domen. Oh, to Rapatata. Kara Inday. Kapauli-una juga sa Manluminsan Inday. Discussion ulit eh. 2-1. Still serving, jersey number 12. Ay, service errors 2-all. Domen, back to Inihi at Lakinon. Ay, away. Wag naman kabalik si Jessa. Mabak tayo, oh. O, di balos ng putpikas o error. Pasulot! Jersey number 29 is now serving. Okay. Good serve. Ilihino. Lakinon. Free ball. Domen. To Domen. Ay, wala ko siya na sa paninday. 4-all. Sana all. Na po. Domen. Oh! Ala. Naabot na din mo. Pali yung maayon yung natin. Sakit mo dahil. Andoy. Ito Pabinyaran. Wala siya na.
Domen. To Rapatata. To Domen. To Rapatata. Oh, Andoy. Andoy to Rapatata. Anak, alabihan naman to, Day. Domen. Oh. Sino Day? Oh, Domen. Yan, sana naman yung Rapatata. Ay, pag-ibig. Na makasyagit na ko din sa taman. Vergara! Isa na ito, Day. Okay. Change for Justin Bibika. Palit na po. Substitution si Kabilyaran ni Vergara. Ni Kabilyaran. Nine for Kabilyaran. Your is your number, Nine. Go, 7. You're 7. Domain, service error, 6-8. Rapatata! Ay, service error. Di balis mo. 9-6. 3 points lead by Mamuliawon. Jersey number 18. To Vergara, to Lakinon, to Domen to Lewiski, to Andoy. Ay. 7-9. Jersey number 13. Ay, sorry na, ay, Jogi. Ay, pinsa na kayo. Ay, iya. Hoy, ay, iya, pagmata. Pareho ko, pareho ang iro, sulit sa bakit. Sa police brownie, uy. Oh, si brownie na, yung color white. Good. What happened? Crossing to the going kato natoy. Oy, ini mo maskan ni. Kanang bitsun. Najis ka plastic. Navares. Salalang niya din yung serve. Oy. Vergara. Oh, God! Ako. Just 3 na lang ang Manguliawon. Rapatata to Lakinon. Lakinon to Domen to Rapat. Oh! Okay, good. Sulat! Okay. Score, Manlu minsan. Si Manlu o si Manghu. Lakinon is now serving. Navares. Serve is received. Service ace by jersey number 7. Is the beauty and the peace you can make my life complete. Service error. Warning. 9. Okay. Navales to Ilihino. Ilihino to Navales. Back to Ilihino. To Navales. Oh. Lewiski. Vergara. Watch point. Manghulawon. Makapas pa ba kahaman luminsag? Oh, this is the end of our last game. Saan na lang? Oh! Congratulations, Team Manghulawon! Shake hands, shake hands. Congratulations! At luminsag ay nakadaog mo ganiya sa inyong mga guna.